सावडे पंचायत पंच मेंबर आणि माझे सांगते सरपंच चिन्मयी नायक असेल आमचे बुद्धिमान पंच विश्राम नायक आणि आयज आमी हांगसर आयिल्ले म्हळ्यार एक 2 इनोग्रेशनाक आशिल्लें. एक पयलीं इनोग्रेशन जालें एक वेटर्नरी हॉस्पिटलाचें जे अत्यंत गरज आशिल्लें तेजें एक इनोग्रेशन जालें आनी दुसरो जो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो ReMLD जो उदकाचो प्रोजेक्ट आशिल्लो तो सॉल्व करता मोल्या आनी कुळ्या ह्या गांवांत आनी जेणे करून एक उदकाचो जो एक गंभीर विशय आशिल्लो तो विशय आमी सॉल्व जाल्लो आसा. आनी जो पयलीं तांकां जे डिस्ट्रीक्ट उदक मेळटालें आज तांकां ट्रीट करून उदक मेळटलें आनी ह्या प्रोजेक्टा खातीर जे कोणी पयलीं काम केलां किंवा आतां काम केलां तांकां सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी एक बरो प्रोजेक्ट जालो अशें हांव सांगूंक सोदतां. आयज आमचो ट्रिटमेंट प्लांट जो आसा पुणे शिगांव वाठारांत माणिकेश्वर टेंपला कडेन ह्याचे लोकार्पणाच्या निमतान आयज हांगा लोकार्पण केल्लें आसा. आनी लोकार्पण करता आसतना हे जे प्रोजेक्ट कंप्लीट जावपाक आमचे आमदार डॉ रमेश गांवकार तशेंच आमचे CM डॉ प्रमोद सावंत हेजे जोड पालवान हे जे काम कंप्लीट करपाचें काम जे केलां ते सामकें अंतंत सामकें तांच्या फाटीक लागून जातले बेगीन हे लोकांक उदक मेळचें हे कारणान हे प्रोजेक्ट आमच्या CMन आमकां दिल्लो आसा. आनी करता आसतना आमी गोंया शिगांव आनी मोले हे वाठारांत हें उदक मेळटलें प्रत्येक घराघरांत आनी हे दृश्टीकोनांतल्यान हे आमी हे काम जें आसा जें आयज हांगा जाल्लें आसा तेजें लोकार्पण आमी केल्लें आसा. दोनूय गजाल सांगचें म्हळ्यार पयलीं जे कितें आमी येताले आतां सगळ्या दिसार जें न्हंयेचें आसा ताका उदक जें येता तें केन्ना पावसाळ्या दिसा जाल्यार उदक खबर येता तेजे कारणान पंपूय मारपाक मेळना पावसांत मायक पंप घालून फिल्टर करून आमी प्रत्येक घरघरां पावयताले. पूण आयज ते खरें तरी डायरेक्ट ट्रिटेड करून प्रत्येक घरघरां पावतले आनी ह्या दृश्टीकोनांतल्यान कितें काम केलां हांव सरकाराक प्रमोद सावंत तांकां धन्यवाद म्हणटा. तशें आमचे आमदार डॉ रमेश गांवकार हेकाय हांव सामकें अशें विजनरी लिडर अशें आमचे तांकांय धन्यवाद दिता. म्हजें नांव नरेश के शिगांवकर. ह्या टायमाक ना पूण फाटलीं 6 वर्सां हांव कुळे पंचायतीक पंच किंवा डेप्युटी सरपंच अशा पदाचेर हांव काम केल्लो. शिवाय हांव खेरीतपणान हांगा आयज जो पळय ReMLDचो उदकाचो प्रक्रिया प्रकल्प जो सुरू जाला तो खूब एक थाकाय दितलो आमच्या कुळे शिगांव म्हणा किंवा मोलेचे पंचायती. ह्या प्रोजेक्टा खातीर आमी 6 वर्सां कितलींशींच वर्सां आमी बरोवपाचें काम एक सामाजीक लेवलाचेर सामाजीक कार्यकर्ते म्हणून पंचायतीच्या माध्यमांतल्यान स्वताच्या म्हाज्या हातच्यान सुद्दां आमी खूब बरपावळ केला हो ट्रिटमेंट प्लांट जावचो म्हणून. आनी एक शेवटी ताका बऱ्या मुहूर्ताचेर गोंयच्या सरकारान चड करून MLA गणेश भाऊ गांवकारान तेजो फुडाकार घेवन ताणें खूब बरो वावर केला. ह्या उदकाच्या बाबतींत अशें कितें सांगपाचें म्हणल्यार जायते फावटीन उदकाचो असो खोदून उदक लोकांच्या घरांनी येतालें. डेयरी न चुकता पंचायती आसतना सुद्दां न चुकता कोण येताले, खंय पायपलायन पडटाली, खंय डायरेक्ट उदक काडल्या असल्या कारणान पावसाच्या दिसांनी तर सामको रेबोच येतालो अशें तरी जातालें. त्यामुळे इट वॉज नॉट हायजेनीक टू कन्ज्यूम दॅट पोर्टेबल वॉटर अशी ही कागाळ आसली आनी ती कागाळ आतां पयस जातली. खूब वर्सां लागली बट इट्स बेटर टू बी लेट दॅन नेवर म्हणटा तशें. सामकोच उशीर जावचे पेक्षा आज तो मेळ्ळो आनी लोकांच्या जिविता कडेन जे उदकाची लायफलायन आसा ही लायफलायन जी पळय उदकाची आसा ती बरें ट्रिटेड वॉटर उदक मेळ्ळें असल्या कारणान प्रत्येक घरांतल्यान एका धन्यवाद अदा जातले. आनी हेजे पयलींचे जे पळय आमी रोगराईक सुद्दां त्या उदकाक लागून बळ पडलें. डायरेक्टली क्लोरिनेटेड वॉटर येतालें आनी एक दीस उदकाक असो डायरेक्ट क्लोरीन घातल्या नंतर निवळ जावपा खातीर पळोवन घातलें तेजें जर मातशें प्रमाण जर सायंटिफिकली चुकलें जाल्यार क्लोरीन लोकांच्या पोटाक वयतालें आनी तें घातक ठरतालें. ते हितूंतल्यान आतां आमची सुटका जातली कुळे शिगांव मोले पंचायती सुटका जातली
आणि जसे त्याने आता आपल्या सूत्रसंचालनाक सांगला किंवा मंत्र्यांनी उलोव केला ह्या हेतूक आमकां सगळेच आमी धन्यवाद अदा करतले आणि ही जी स्कीम जाल्या तेजे बद्दल खूबच चिंततात सगळ्यांचे जेणे जेणे कोणी वाद केला जेणे जेणे कोणी जागो दिला किंवा खंयच्याच स्वरूपान त्याने डायरेक्टली किंवा इनडायरेक्टली मदत केला ते हेतून तांकां धन्यवाद अदा करतले. आता प्रश्न आसा की हें जें उदक जर नियमीत मेळटलो तें सारकें मेळटलो जाल्यार आमचो जो पळय उलो आसा ती पळय सकलच लायन स्टाफ आसा त्या लायन स्टाफांनी बी तितकीच मदत तितकेच प्रामाणीकपणे काम करपाक जाय तेन्नाच ह्या येवजणेचो खरो वापर आणि खरो लाभ सगळ्यांक जातलो. आणि ती कंप्लेंट दिवपाक जायना म्हणून दोन्ही पंचायतीच्या फुडाऱ्यांनी किंवा आमचे सारखे सुद्धा सोशल लेवलाचेर सुद्धा वावरपी लोकांनी तितके सजग रावचे पडटले ही व्यवस्थित कारवाई करपा खातीर. हांव शशिकांत नायक पंच विलेज पंचायत सावड्डे. आयज आमी स्पेशल सावड्डेच्यान हांगा कुळ्या मोले भागांत येयले की आयज आमी 3 MLD प्लांटाचें उक्तावण जालां. खरोखर आमचे माननीय आमदार जेंका आमी विजनरी लिडर म्हणटाले हेणे जेन्ना 2022चे निवडणुकेक परतून एक फावट जैत मेळयलें तेन्ना ताचें विजन आसलेलें की प्रत्येक गांवांनी उदक नितळ उदक निवळ उदक आनी 24 तास उदक ह्या सावड्डे मतदारसंघाच्या लोकांक मेळचें म्हणून हेच्या प्रयत्नाच्यान आयज खंय तरी आयज 3 MLD प्लांट आयज सुरवात जाल्या आनी हेच्या काल्या आमच्या काली न्हू आमच्या कुळ्या आनी मोल्या भागांत खंय तरी टँकरीन पाणी पुरवठा जाताले त्यो खंय तरी टँकरी बंद जातल्यो त्या टँकरी लागून खुबशे विशय ह्या मतदारसंघात जाताले अजून पर्यंत टँकरीन उदक वयता लोकांक उदक मेळना त्या खंय तरी आयज हो विशयाचेर पूर्ण विराम जातलो आनी खरोखर आमच्या मतदारसंघात अशे आमदार डॉक्टर गणेश बाबू सारखे आमदार मेळप हे अत्यंत आमचे सगळे सावड्डे मतदारसंघात लोकांच्या भागीदार आसा की जे विशय कितले वर्सां प्रलंबीत आसलेले कितले वर्सां ते सुटावे जावंक नासले ते विशय खंय तरी आयज पूर्ण जाल्ले कडेन आसा आनी लोक खंय तरी इले आयज उमेदीन जायत आसा कित्याक तेंचे विशय खंय तरी एक करून सुदारत आसा. हांव एक्स सरपंच मेंबर विलेज पंचायत फुडें नंदीश नायक देसाय. उलोवपाचें म्हणल्यार आज जें उद्घाटन जालां जें वॉटर प्युरिफिकेशन प्लांट आनी टँकी ज्यो बांदल्या तें सारकें व्हडलें काम कारण हांगाच्यान दूधसागर न्हंयचो उगमूच जाता आमच्या पंचायतींतल्यान आनी उगम जावन हाजें उदक गोंयभर लोक पितात पूण आमकां प्युअर उदक मेळपाक खूब मुश्कील जातालें. पूण आतां दैव सयगान आमचे आमदार तशेंच DPDCचे चेअरमॅन गणेश बाबू गांवकार हाजे हस्तुक्या ताजें उद्घाटन जाल्लें आसा. सत्य शेवटाक इतलो पावस पडून भरपूर पावस पडटा हांगा सगळें जाता पूण प्युअर उदक जें आज आमच्या ताळ्यान पडटलें तें आयच्यान सारकें पडटलें आनी त्या खातीर हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत आमचो दोतोर तशेंच आमचो थळावो आमदार सावड्डे कॉन्स्टिट्युएन्सीचो गणेश बाबू गांवकर हाजें मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. खरेंच आमच्या मोल्या लोकां खातीर तशेंच आमचे जे सायडीची ज्यो पंचायती आसा दारबांदोडे जावं किंवा सांपड्डे जावं किंवा कुळ्या पंचायत जावं तशेंच सावड्ड्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक सगळ्यांत मोठें हांगा डिस्पेन्सरी जे हॉटेल वेटर्नरीचे हॉस्पिटल जे जाल्लें आसा खरेंच आमच्या खातीर बरी गजाल. तशेंच आमचे जे डेरी फार्मर्स आसा तेंच्या खातीर बरी गजाल. तशेंच जे जनावरां आसा आमची जी वायल्ड लायफान जनावरां भरपूरशी एक्सिडंट जावन हायवे जाल्ल्या कारणान एक्सिडंट जावन जी जनावरां मेळटा तेंचेर बेगीनच्या बेगीन उपचार जातलो हे हॉस्पिटल भरपूरसो फायदो जातलो आमच्या जनावरां खातीर तशेंच आमच्या फार्मर्सां खातीर. त्यो बरी उमेदीची गजाल आमच्या खातीर. ओके. आनी डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर तुमचो आमदार आसा आनी आमदाराचो कसो पाठिंबो मेळटा तुमकां तसोच पंचायतीक? आमकां डॉक्टर गणेश गांवकाराचो पाठिंबा सदांच आमच्या फाटल्यान आसा. तुमी कितलेशेच कडेन पयलां आसतलें की डॉक्टर गणेश गांवकारान जे फावंडेशन स्टोन जर घातले म्हणटकीर तेजेंच काम रोखडें 2 ते 4 दिसां भितर चालू जाता आनीक तो टायम पिरियड जो दिल्लो आसा त्या टायम पिरियडा भितर सोंपताय बी. आनीक गणेश गांवकाराचो खंयच्याय बाबतींत आमकां जर कितें आमी पळय फाटीं उरता जाल्यार तेंची लिडरशीपूय आमच्या खातीर बरी आसता आनी सदांच गणेश भाऊ आमच्या फाटल्यान बरे भशेन उबो आसता आनीक आमकां गायडूय बरे भशेन करता. उद्घाटन करपाक प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री घेवपाक काल तुमी सांगलें म्हाका
मागीर म्हाका कितें ऑब्जेक्शन जाल्या खातीर आमचे गोंय राज्याचे मिनिस्टर करावं. तर ह्या कार्यक्रमाक आमचे मदीं आमचे गोवा सरकारच्या मिनिस्टर जावकार हे नॅशनल असेंब्ली एंड लेजिस्लेटिव्ह सर्विसीस तेजे मंत्री जावन आसा. आनी त्याच बरोबर तेजे कडेन फिशरीज डिपार्टमेंटूय आसा. ते आमी मदीं हजर आसा. सेक्रेटरी त्या डिपार्टमेंटाचे आमचे वसंत बाबा आचार्य आसा. तेजे नंतर आमचे हांगा कुळे शिगांव पंचायतीचे सरपंच गोविंद शिगांवकार, मोले पंचायतीचे सरपंच रासोल आसा. आमच्यो एनिमल हजबंड्रीचे डायरेक्टर आसा. त्या सायडीच्यान आमचे बेळगांवकार जी आसा. साकोडचे सरपंच संजना नार्वेकर. सगळ्यांची नांव सगळ्यांची नांव वचना पंचायतीचे परत मेंबर मागीर बीजेपी मंडळाचे आमचे अतुल नायक आसा आनी पद्मजी आमचे तेवूय हांगा हजर आसा. सगळे मुखेल असलेले सगळे अधिकारी वर्ग डिपार्टमेंटाचे आनी बाकीचे पंचायतीचे पॉयंट मेंबर आजी माजी सगळे म्हज्या मोबायल भावना वयतली. खरे म्हळ्यार जशें सुवातान जालें तशें 2 प्रोजेक्टाचें हांव उद्घाटन केलें. हें उद्घाटन केन्ना हातूंत जावपाक आसलें. वेगवेगळे गोष्टी जावपाचो विशय फुडें वचत रावलो आनी आज तो सेम आसा. कितें केलें आमी मागीर आमचे मंत्री जे आसा तांचे 21 तारीखार कित्याक वेगवेगळे कार्यक्रम करपाक टायम जाता आनी मोठे प्रोजेक्ट. तर सगळ्यात पयलीं आमी कितें करता सगळ्यात पयलीं तुमी सांगता तुमी सरांनी ह्या प्रोजेक्टाक जमीन दिवची आनी ह्या प्रोजेक्टाक इन्व्हेस्टिगेशन ह्या देवळाची कमिटी जो अध्यक्ष आसा आपा गांवकार आसा हा घेवन तो ह्या लोकांक आमी सगळ्यांनी म्हणजे ते गरमेळ्याक अशें तरेचे अभिनंदन करतालो. त्या खातीर सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता सगळीं ताळी मारून तेचे अभिनंदन करचें. हो प्रोजेक्ट आयज जो पळय जालो न्ही तो ह्या डेव्हलपमेंट कमिटी निर्माण सगळ्यांच्या सहकार्यान जाला. तितून सगळे आसा पंचायत आसा बाकी सगळे आसा. पूण ह्या प्रोजेक्टाची थोडीशी तुमकां म्हायती दिता. ह्या प्रोजेक्टाचो कॉस्ट जो पळय आसा पळय साधारण तुजो टेंडर कॉस्ट आसा 25.5 कोटी कॉस्ट आसा. 3 एमएलडी वॉटर प्लांट आनी तेजो कॉन्ट्रॅक्टर जो पळय आसा तेणी रेसिडेन्सी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड हो कॉन्ट्रॅक्टर आसा. तर मुद्दाम करून सांगता तुका हांव साधारण कशें आसा की ह्या प्रोजेक्टा प्रमाणे 12 वरां 2500 फॅमिलीक आमकां उदक दिवपाक अशा पद्दतीन कॅपॅसिटी आसा. आता ह्या प्रकारचा इंजिन कित्याक घातलो म्हाजो कळपाक नको सांगता. ह्या मतदारसंघात एकूय ट्रिटमेंट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ना. आमचे पयलींचे स्किमी आसा म्हणजे कश्यो की सेंट फिल्टर तशें फिल्टर घालून बारीक बारीक रुरल वॉटर स्किमीवर उदक सप्लाय करता. हो पयलो प्लांट आसा सावड्डे मतदारसंघात लक्षांत दवरा. आनी फुडें प्लांट जो पळय हो ह्या दोनूय पंचायतीक फुडें पावता. आतां कसले कशें निर्माण करतलो बाकीच्या लोकांक समज आमी जर उदक पावपाक जाय आमची डिपार्टमेंट लो एमएलडी आसा लक्षांत दवरा. कंप्लीट मतदारसंघाची डिपार्टमेंट लो एमएलडी आसा आनी 6 एमएलडीची आमकां आज गरज आसा. पूण लक्षांत दवरा 2 प्रपोजल आहेत आमचे मुख्यमंत्र्यान डॉक्टर प्रमोद सावंताक हांवें रिक्वेस्ट केला. आनी आमचे असं माननीय मंत्री आसा तेवूय सांगताले मागीर मुख्यमंत्र्याक हो विशय मांडला म्हणून. तर 2-5 एमएलडीचे प्लांट वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आमी जर केले जायत न्ही जाल्यार हो 3 एमएलडीचो आनी कालांतरान जर 5 एमएलडीचे 2 प्लांट जातले जाल्यार सादारण आमची पयली कॅपॅसिटी जी आसतली न्ही ती 13 एमएलडी जातली. 13 एमएलडीचे जाले जाल्यार लक्षांत घरा की फुडल्या साधारण 20-25 वर्सां आमची डिपार्टमेंटची पेसोची सावड्डे मतदारसंघाची
ती रिक्वायरमेंट आम्ही फुलफिल करपाक शकता. तर प्रत्येकाक आमकां कितें गरज आसता जाल्यार की ह्या प्रोजेक्ट जर जातले जाल्यार सगळ्यांक कोऑपरेशन जाय. आता जसे पळय जर आपा गांवची समिती ह्या देवळाची मागीर आमचो राजेंद्र बाब ह्या लोकांनी जशें पळय कोऑपरेशन दिलें ताका लागून प्लान जावपाक शकना. वॉटर प्लांट जर समाजाचो जालो तेजो उपयोग जावपाक शकता की आमी डायरेक्ट रॉ वॉटर पिताले. रॉ वॉटर आमी यूज करताले आनी ह्या प्लांटाक लागून म्हाका दिसता उदकाचो जो पळय पुरवठा जाता स्टोरेज जावपाक जाताच पूण बरें पोर्टेबल कशें क्वॉलिटी प्युअर उदक आपण पिवपाक जाय. आता हेच करपाक लागून तुमी आतां लक्षात दवरला तुमकां हांव बारीक येता म्हाका सेकंड टायम म्हाका निवडून दिल्लो आसा. हांवें बारीक पयल्यार म्हणटा आज दिसाक एक उद्घाटन करपाची कॅपॅसिटी डॉक्टर प्रमोद सावंत आहा म्हणजे ह्या मतदारसंघात उरल्या. पण ते करता आसतना कितें करपाक जाय ते करता आसतना की प्रत्येक काम जे आपण जाता तें काम आमी एक्सेप्ट करपाक जाय. तें काम एक्सेप्ट करून कशें आसा ताजो उपयोग जावपाक जाय. कित्याक लागून सांगलेलो हांव की काम करपाक वॉटरपूण हाडटा भायल्यान हाडिना. वॉटर हाडल्यार आमी कोण हाडटले. त्या खातीर आमी सरकाराक सहकार्य करपाक जाय. आनी उदक म्हणून सांगता हांव कितले प्रोजेक्ट जाता म्हाका दिसता फाटले जर फाटलो जर पळयलें जाल्यार काम काय केलें जाल्यार कांय ना. काम काय केलें जाल्यार कितें आसता योग्य आसता कांय ना. काम जाता जाल्यार कशें जाता की आमी कितें तरी ऑब्जर्व करपाक जाता. तेच्या खातीर कितें करता सगळें ऑब्जर्व कितें कळटा कितें कितें काम जाता. तर उदक म्हणून सांगतो हांव ह्या मोल्या आनी गोंय पंचायतीचो उदकाचो प्रॉब्लेम जो पळय आसा तें तो पयलीं आजून थोडे कडेन फक्त बरें गांवांत भितर वेगळे उमेद आसा. थोड्यांची घरां आपल्या कडेन कातून घर बांदल्या आपल्या भाटाक घर बांदल्या ते पायपलायन थोडे कडेन पावना. पूण ताका सांगलें पायपलायन पावना ती पायपलायन घाला आनी ज्या जाग्याची पायपलायन पावल्ली आसा ह्या पायपलायनीक कनेक्शन ना तेन्ना तें कनेक्शन दिवन सगळे लोकांक हे पोर्टेबल उदक मेळपाक जाय. अशे पद्दतीचे अरेंजमेंट आसा ह्या प्लांटाचे म्हाका. तर त्याच प्रमाणे दुसरें सांगतो तुमकां की कामाचो जो विशय आसा पळय खूब कमी करून शकता. ह्यावूय पंचायतीचे पंच मंडळाक आनी त्या कॉलेजात विद्यार्थी पंच मंडळाक आमी वावर करपाक जाय. तेजें काम ते करता तेजें ते प्रपोजल दिता. पण ती गोष्टीचो संबंद जर पळयलें जाल्यार कंप्लीट आढावो येता जाल्यार तुमी तुमकां कळटा की फाटल्या 3 वर्सां बीजेपी सरकार मुखेली आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आतां आमचे निलकंठ नार्वेकर हांचे पळय येयले आमचे म्हणटा पंचमंडळाचे ह्या सगळ्या लोकांचे सगळ्यांक तें काम जाता. आनी तें काम जर जमलें जाल्यार करून घेवपाक जाय. त्या हॉस्पिटलाचे बद्दल उलयताले पूण हांव आनी एकदां खंयचो सांगतो म्हटल्यार त्याच खात्याचे कडेन मागणी मंत्री आसा हांगा. मागणी मंत्र्याची हेजी पयली 2 फावटी व्हिजीट जाल्या. हॉस्पिटलाचें काम कशें चलता कितें चलता खंय पावला हांवें ती पळयलें ना. आमचो हांगा कोण आसा तो अनिकेत बाब आसा तो गणपती पावपाक लागून प्रॉब्लेम जाता. डिपार्टमेंटाचे लोक पळय हाडयता खंय घाटी म्हणून बाबा प्रपोजल आतां वयल्यान म्हाका खबर ना. सरान ताका सुद्दां मान्यता दिल्या करपाक तें करपाक सुद्दां. आनी त्याच प्रमाणे कशें आसा की गोवन जी पळय रस्त्यार आशिल्ले आसता त्या गोवन लागून हांवें वेगळे दिली ते मागीर उकळून उलयल्या. उकळून जालो जाता जाल्यार वेगळे भाशेची बी जागा आसा त्या जाग्यार आमी ह्या गोरवान रस्त्यार रस्त्यार जे पळय केटां आसता भटकी गोरवान ताका आमी सगळ्यांक उदोवपाक पाडून दिवपाक शकता. तर केन्ना रस्त्यार गोवाय करता मनीस एक्सिडंट करता सगळ्यो गजाली एवॉर्ड जावचे जाय जाल्यार आमचोय प्रॉब्लम आसता. तर म्हाजी सगळ्यांनी सरकाराचे जे प्रोजेक्ट आसा आनी त्या ल्हान ल्हान फायद्याचे आसा त्या सगळ्या प्रोजेक्टाक मागीर सहकार्य घेवपाक जाय. आनी त्या खातीर आयज ह्या 2 व्हडल्या प्रोजेक्टाचें उद्घाटन जाल्लें आसा आनी तें उद्घाटन करता आसतना मागीर मंत्र्याचे पळय हांगा येयल्या चडशे कशें आसा हे गोरवांचे आमकां लागता. फिशरीचे आमी लागता हांगा समाजान फिशरीचे फिशरीबद्दल जर केलें जाल्यार ते करपाक सुद्दां
पयल्याचा भायर येतो पाय भायर येऊन बेटर येतो त्याला सगळ्या खबर आसा पयलीं आमगेली प्रशासनान पसंत काम केल्लें आसा तर कोणाक जे संदर्भात जे जे गोष्टीची गरज आसा त्या गोष्टीचो उल्लेख करून तो फुडें हाडलो जाल्यार म्हाका दिसता 100% त्यो गोष्टी जातल्यो तर खंय समज दिसता तुमकां खंय चूक जालें कितें जालें सगळ्यांचो बेगीन जाता म्हाजेच तर तुका दिसता जाल्यार हांव ह्या फायटेश्वर जाता माफ करून जालें कित्याक खुबश्यो गोष्टी आसता ज्याचे कोणाची चूक जावन खबरी आसता तशी केन्नाय आपूण जें दिसता करपाक जाय कामां करपाक जाय की सरकार म्हणून आमदार म्हणून सगळे करून फाटल्यान रावतले आनी तुमच्यो ज्यो ज्यो गजाली जाय त्यो करून दिवपाक सगळे समर्थ आसा सगळ्यांक म्हाका ही संदी दिल्ले कारणान सगळ्यांक बरें करूं येता धन्यवाद आजच्या वॅटनरी क्लिनिक डिस्पेन्सरी आणि त्याच्याबरोबर फ्री एलएनडी प्लांटाचे उद्घाटन सोहळ्यात कार्यक्रमात त्याच्याबरोबर आता सावंड्या मतदारसंघाचे तुमचे लाडके आमदार डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर, एनिमल हजबंड्रीचे सेक्रेटरी श्री प्रसन्न आचार्य, एनिमल हजबंड्रीचे डायरेक्टर डॉक्टर मीना, चीफ इंजिनियर सुभाष बेळगावकर, मोलेचे आणि कॉलेजच्या सरपंच बाकीच्या सावळ्या मतदारसंघाचे सगळे सरपंच मेंबर प्रेस गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाचे स्टाफ प्रेमळ भावना दिले आज ते दोन्ही उद्घाटन आम्ही जे केल्या एनिमल हजबंड्रीच्या उद्घाटन आमच्या लोकांचं खरंच गरजेचं होतं. एक तर पाणी म्हणजे अत्यंत गरजेचं आणि दुसरं एनिमल हजबंड्रीच्या शेतकऱ्या खातीर जे गांवकार वाठारांत जे रिलीजन जेंचे शेताबरोबर जनावरां पोसप आपलो काम करून तेजो गरजेचो धर्मन प्राप्ती करपाचें साधन हे कमी करता आसतना भाऊ पयलीं करून हॉस्पिटल पळोवपाक येयलें तें सादें हॉस्पिटल ह्या दुसरी कोणाक पयलीं ह्या सरावंडींग भागांत हॉस्पिटल करता ते जनावर तपासून ओपीडी किंवा इमर्जन्सी किंवा डोस घेवप वॅक्सीन घेवप ते सगळ्यो सुविधा उपलब्ध आसा. हे सगळी बऱ्यापैकी सोय करून दिवपाक आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे जेन्ना मुख्यमंत्री जाले ते खरोखर संपूर्ण स्वयंपूर्ण गोवा करपाचे वाटचाली तेंचे जर 6 वर्सांचे कार्यक्रम घेतले जाल्यार प्रत्येक शेतकाराक प्रत्येक मनशाक प्रत्येक समाजाक व्यवसायाक कितें जाय आनी आमी सरकार कितें करूंक शकता आनी हें सगळें तेच्या माध्यमान आमकां बऱ्या पैकी सपोर्ट करपाक आमी करूंक शकता. हेच्या विरुद्ध लोकांनी तुमचे सगळ्या लोकांची जबाबदारी आहा. एक गोष्ट सांगपाची म्हणजे जेन्ना आमी पळयता की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन्ना उलोवप मारलो की अंत्योदया पर्यंत गोंय सरकाराची सुविधा ज्यो सुविधा आहा ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा ह्या पावोवपा खातीर प्रत्येक सरकारान काम करपाक जाय आनी जेन्ना आमी बदलपी सरकार म्हणटा सेंट्रलान गोंय तेन्ना जास्तीत जास्त भाग घालून
शहरामध्ये म्हणजे आपल्याकडे शक्य ना त्याप्रमाणे प्रत्येक सुमार वाहन प्रत्येक पंचायतीत असतात. त्याच्याबरोबरच आमच्या डिपार्टमेंटात सांगितले काही गावांमध्ये असतात आमच्याकडे शाळेच्या हे म्हणजे की व्यवसाय आपल्या काम करण्याबरोबर व्यवसाय जास्तीत जास्त करा. GDP ग्रोथ करणं तिकडे मोठ्या प्रमाणात आमचे जे वापरले प्रत्येक प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आहे. नागरिक आहे काम करतात प्रगती गावाकडे लोकांची गरज आहे आणि यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणात काम करतात. आईला आम्ही प्रोजेक्ट सुरू करता आता याद हा आमचे भाऊ प्रत्येक परत विचार करता. जर काही गोष्टीचे प्रोजेक्ट घेतले दिले तर फॉलोअप करायला जायला त्यांना काही गोष्टी प्रगती कशी करप भाऊकडे आम्ही शिकपाक जाय तो सिनियर गोष्ट हा. आणि आता सरकार बरोबर प्रत्येक क्षेत्रात एका तितकोच अनुभव हा आणि ज्ञान हा. सरकारचे एकूण धोरण आहे की 2047 विकसित भारत त्यांना गोय वाटचाल करता विकसित गोवा 2037 कसे जाता नाही आणि त्या मार्गात आमच्या राज्याचे डायनॅमिक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत या मार्गाने काम करतात. त्यांना जबाबदार हा प्रत्येक पंचायतीची असो जिल्हा पंचायतीची असो किंवा आमची आमदाराची त्यांचा साथ दिवप आणि आजपर्यंत बऱ्यापैकी संघटित आम्ही चलून जास्तीत जास्त फंड आणि आम्ही पळयतात एस्टिमेट सांगतात जवळजवळ 35 कोटी खर्च केलो. आमच्या हॉस्पिटलात 2 कोटी 87 लाख खर्च केलो. हेजो उद्देश एकूच की जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या व्यवसायात भाग घेतले. त्याच्याबरोबर हांव सांगा की आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटान फिशरीज भितर जर ह्या भागातूच न्हय तर डोंगरा भागा हार्वेस्ट कशें बायोफ्लॉक हे खुबश्यो गोश्टी ज्यो आहा क्रॅप फार्मींग म्हणा हे आमच्या भितर आमी बऱ्यापैकी ट्रेनिंग दिता. बरे मोठ्या प्राण संपदा योजना ज्यो आहा ह्योय मोठ्या प्रमाणात आमी राबयतात. पूण हांव म्हणटा जेन्ना हांगा थोडे पॉंड्स आसले जाय थोडे उदकाची बऱ्यापैकी सोय आसली जाय किंवा आपल्याक जागो आसलो जाय तेन्ना क्रॅप फार्मींग करूं येता किंवा बाकीचे जे नुस्त्याचे जे प्रॉडक्ट आसा हेवूय हांवें हितून विकूंक शकता. तेज्या बरोबर वेगवेगळी आमचे कडेन कांय हें आहा तेवूय आमी ट्रेनींग दिता. सांगपाचो उद्देश इतलोच आहा की प्रत्येक मनशान जास्तीत जास्त सहभाग करून व्यवसाय गव्हर्मेंट सर्विसीक प्राधान्य दिवच्या पेक्षा ह्या व्यवसायाक वता जाल्यार चड बरें जातलें. आनी स्पेशली एनवायरमेंटच्या डिपार्टमेंटान आमच्या हितून जे काम देण्यो स्कीम आहा थंयसरूय आमी काही मदत करूं शकता जेणे करून ह्या फार्मरांक तेजो फायदो जातलो. भाऊ सदांच उलयता की स्टे कॅटल ज्यो आसतात हायवे भाऊ सांगूंक सोदता की मुख्यमंत्र्यान तेजेर विचार केलो लक्षांनी घेतला. काही टायमान आमचो प्रोसेस चालू आहा. हे गोशाळा ह्या भागांत जातली तेन्ना रोखडीच ही सगळी जनावरां आमी शिफ्ट करपाचे प्रयत्नाकूय आहा. पूण काही सरकारी कागदपत्र बऱ्यापैकी तयार करपा खातीर कारण सरकारी जमीन किंवा पयसो म्हणटा तो थोडे व्यवस्थीत आकारपाची गरज आहा. हेज्या खातीर उरला पूण तिवूय गोशाळे ह्या भागांत जातली. चड वेळ ना घेता तुमच्या फुड्यान आनी ह्या गांवांत हांगा उद्घाटनाक भोंवून आपयलो एक संदी गावली खूब उमेद भोगता. कारण आमी एक म्हापशां बार्देसान पडटा आनी एका सायडीक धारबांदोड्याक वताक पडटा. आनी एक येवपाक संदी पावना एक 2-3 ना पूण ही तुमच्या फुड्यान उलोवपाक संदी गावली म्हणून तुमकां मना काळजान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू.